Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Satan a possédé un homme. Il a possédé sa vue, alors il l'a rendu aveugle. Il a possédé sa langue, il l'a rendu muet. Il a possédé sa raison, il l'a rendu fou. Satan ne peut posséder une personne que si cette personne se livre à lui, par lui-même, par sa liberté, par sa libre volonté. Il se vend à Satan. C'est la personne qui se laisse acheter par son nouveau maître, Satan. C'est écrit au premier épître de Saint Pierre, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais ce lion-là ne pourra jamais dévorer quelqu'un ou le posséder si cette personne est sobre et qui veille sur son salut. » Le Christ nous conseille en disant, selon l'épître de Saint Pierre, « Résistez-lui avec une foi ferme. » Donc, c'est la foi en Christ, l'obéissance au Christ, l'observation de sa parole qui me protège de la domination de ce Satan, de ce lion. Satan ne pourra jamais me posséder si je suis en Christ. Alors, présenté au Christ, Satan démoniaque, possédé par Satan, est guéri. C'est-à-dire que le Christ l'a libéré des griffes de Satan. Un homme dont la vue est possédée par Satan ne voit pas le Christ à travers les événements de sa propre vie. Par exemple, si cette personne-là possédée ou cette personne-là qui ne voit pas le Christ, parce que Satan a possédé sa vue, sa façon de voir, eh bien s'il a un poste, par exemple, il dira c'est la chance, pas la bienveillance de Dieu. S'il est riche, il dira l'argent porte de l'argent, ou rapporte de l'argent. Il ne va pas dire c'est la bénédiction de Dieu. S'il réussit, il dira c'est grâce à mon effort et à ma sérénité dans le travail. Il ne va pas dire que c'est une grâce de Dieu qui lui a donné l'intelligence et la santé pour avoir cette réussite. Ce qui est grave pour un possédé par Satan, c'est qu'il ne peut plus retourner seul vers le Christ pour se repentir. Il est muet, ne peut plus crier à Dieu pour lui dire « Aie pitié de moi ». Il ne peut plus retourner à lui-même comme l'enfant prodigue pour se dire, comme c'était écrit selon Saint Luc, étant rentré en lui-même, il se dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim ?» Il n'a pas de raison. Il ne peut pas raisonner de cette façon-là parce qu'il est possédé. Sa raison est possédée et égarée de la bonne voie, de la bonne raison pour se redresser vers le Christ. Il ne pourra plus jamais dire « Je me lèverai, j'irai vers mon Père, je lui dirai », il est muet. « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Donc c'est ça le problème, c'est ça le danger. Si quelqu'un est possédé complètement par le démon, il ne pourra plus dire ou faire ce que le fils prodigue a pu faire. Parce que cette personne possédée est fou, n'a pas de raison. Satan a possédé sa raison. Un homme possédé aura toujours besoin de l'aide des autres pour le ramener au Christ, pour le ramener à la guérison, comme vous avez entendu aujourd'hui, pour le ramener au repentir. Il devient dépendant des autres, ce qui est très malheureux pour l'homme. Eh bien, rendons grâce à Dieu qui ne nous a pas laissé arriver à ce stade de possession, malgré notre négligence d'appartenir au troupeau du Christ.
Eh bien, tenez bon et demeurez ferme en Christ. Demeurez en Christ par le repentir, par la confession, par l'Eucharistie, par l'enrichissement de l'Esprit par la parole de Dieu, afin d'être possédé par l'amour de Dieu, loin de tout danger satanique. Quand on se laisse aller, eh bien, ce lion-là qui rôde, il va pouvoir à un moment nous posséder. Non pas parce que notre Christ qui nous protège, ou notre foi qui nous protège est faible, non, c'est parce que moi-même, je me suis rendu faible et je me suis laissé aller jusqu'à que ce lion-là qui rôde a pu me dévorer. C'est écrit, comme vous avez entendu aujourd'hui, car on connaît l'arbre par le fruit. Bien, observez bien votre arbre, votre vie, et vos fruits. Observez bien vos comportements, vos paroles, vos pensées, vos façons de voir les choses. Est-ce que c'est en Christ ou loin du Christ? Tant que je suis loin du Christ, je suis faible. Je suis exposé à être dévoré par ce lion qui rôde. Observez bien la voie sur laquelle vous avancez et la porte par laquelle vous rentrez. Est-elle une voie spacieuse ou resserrée? Prenez-vous une porte étroite ou large, comme c'est écrit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et c'est quoi la perdition? C'est tout simplement d'être dévoré par ce lion qui rôde. Il y en a beaucoup qui rentrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Et qu'ils soient en paix, loin de ce lion qui rôde. C'est écrit, comme vous avez entendu aujourd'hui, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte. Les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Eh bien, surveillez votre langue et votre pensée. Qu'est-ce que je pense et qu'est-ce que je dis, même contre Dieu, contre les autres, contre l'Église, contre tel ou tel, parce qu'on va rendre on va rendre compte de toute parole vaine qui sort de notre bouche. Pose-toi la question, qui possède ma parole et qui possède ma pensée? Qui les guide, qui les influence? Est-ce que c'est Satan ou le Christ? C'est écrit, comme vous avez entendu aujourd'hui aussi, l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Le même verset répété selon Saint Luc. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Son trésor, c'est quoi? Ton trésor, c'est quoi? C'est ton cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, son cœur. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Qu'est-ce que ta bouche exprime? Elle exprime toujours ce qu'il y a dans ton trésor, dans ton cœur. Eh bien, observe bien les fruits de ton cœur pour savoir est-ce que tu es sur le bon chemin ou non, sur le chemin et la voie du Seigneur, loin du danger de Satan et sa possession à ta raison et ta langue et ta vue, oui ou non. Es-tu un homme bon ou méchant? Par le fruit, par tes comportements. Pose-toi ces questions-là. As-tu un bon trésor ou un mauvais? Un bon cœur ou un mauvais cœur? Un cœur possédé par l'amour de Dieu ou possédé par l'amour du monde et Satan? Donc il y a beaucoup de questions dans notre vie. On a besoin de réponses précises et honnêtes. أحضروا للمسيح رجل امتلكه الشيطان ملبوس تمكن منه الشيطان امتلك عينه فأصبح أعمى مش ممكن يشوف الحق مش ممكن يشوف المسيح امتلك لسانه فأصبح أخرس ما يقدرش يسبح ما يقدرش يعترف بالمسيح كابن الله
ما يقدرش يعترف انه ابن داوود. امتلك عقله فاصبح مجنون، ما عندوش حكمه، ما يقدرش يدرك ما جاء المسيح بتجسده عشان يكمله من اجل خلاص نفسه. يبقى الشيطان تملك هذا الانسان، كل حواسه وعقله وفكره وقلبه. لكن اطمئن ان الشيطان ليس له سلطان ان يمتلك الانسان الا لو هذا الانسان سلم نفسه وباع نفسه للشيطان. يعني ايه باع نفسه وسلم نفسه للشيطان؟ معناه انه ترك نفسه، ترك عقله وفكره بعيد عن ربنا، ترك قلبه بعيد عن تعاليم ربنا. يجي الشيطان يلاقي قلبه مسكن فاضي مكنوس مزين يخش فيه، يرمي بقى الفكر بتاعه. يبقى اذا بعت انت قلبك للشيطان عشان بعدت عن المسيح. مكتوب في رسالة بطرس: اصحوا واسهروا لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. يبقى لا يستطيع هذا الأسد أن يبتلع واحد صاحي وسهران على خلاص نفسه، مش ممكن. عشان كده المسيح يقول لنا اصحوا واسهروا، ويقول لنا في نفس الإصحاح بطرس الأولى إصحاح 9: فقاوموه. أقاوم إبليس إزاي؟ راسخين في الإيمان. واحد إيمانه يتزعزع، يضعف فكره، يتسلط عليه الشيطان، حواسه، نطقه، طريقة نظره للأمور تتغير لأن الشيطان امتلكه. إذا الإيمان بالمسيح وطاعة المسيح وحفظ وصايا المسيح هو أفضل أسلوب لمقاومة إبليس. الثبات في الإيمان يحمي الإنسان من سلطة وقبضة الشيطان. ثباتك في الإيمان، فلا يقوى الشيطان على الإنسان إلا لو الإنسان باع نفسه للشيطان. ليس للشيطان سلطان على إنسان يحيا في المسيح، مش ممكن. مش ممكن الشيطان ياخد واحد من إيد المسيح. لما تلاقي واحد ملبوس عليه شيطان، اوعى تفتكر الشيطان ده كده يعني واحد كان تمام التمام في وصايا ربنا ويقاومه راسخ في إيمانه والشيطان يجي عليه وياخده. مش ممكن. يبقى مسيحنا ضعيف وحاشا. ممكن واحد ياخد حد ابنك من حضنك؟ مش ممكن، ده انت تاكله، ما بالك المسيح. مش ممكن الشيطان يتغلب على واحد الا لو كان هذا الانسان باع نفسه للشيطان وما تصدقش اي كلام. ممكن تلاقي واحد ملبوس بالشيطان وتلاقي ابنه ده ولد حلو ولد ده، ازاي؟ عشان كده قدموه للمسيح فشفاه واخرج الشياطين وحرروا من قبضة الشيطان. انسان اعماه الشيطان ممكن تلاقيه ما يشوفش المسيح واعمال المسيح في حياته. ينجح يقول من جد وجد، والواحد فعلا تعب، فعشان كده ربنا اداله نجاح بدل ما يقول دي نعمة ربنا، دي نعمة من عند ربنا، اعطاني الفهم واعطاني الجهد. يحصل على وظيفة ولا على شغل يقول يا سلام حظي كان حلو في الشغلانات، مش يقول تمام او لو اتكلت على فلان ده يعني سره باتع، بدل ما يقول ده ستر ربنا وتدبيره. مش شايف. يجي له مال او يكسب يقول اصل المساله ديت عاوزه فهلوه، عاوزه يعني نصاحه، مش يقول ان دي بركه من عند ربنا وربنا يزودها. واخطر ما في امتلاك الشيطان للانسان ان هذا الانسان يعجز عن انه يعود من نفسه لربنا. ليس له عقل ولا فهم حتى يسلك كالابن الشاطر. شوف الابن الشاطر عمل ايه في لوقا 15 يذكرنا، يقول لنا فرجع الى نفسه وقال. الانسان اللي متسلط عليه الشيطان يقدر يرجع لنفسه ويفكر؟ مش ممكن. فرجع الى نفسه وقال كم من اجير لابي يفضل عنه الخبز وانا اهلك جوعا. مين اللي يدرك الادراك دوت؟ واحد مجنون الشيطان مسيطر على فكره؟ مش ممكن. ازاي واحد مسيطر الشيطان عليه يقدر يقول اقوم واذهب الى ابي واقول له يا ابت يا اخطات الى السماء وخدامك؟ مش ممكن. طب الشخص ده يبقى ايه؟ وصل لمرحله انه خلاصه صعب جدا ويعتمد على الاخرين. هذا صعب. ما بقاش عنده اراده انه ممكن يرجع ويتوب من نفسه. دي الخطوره انك تبيع نفسك للشيطان. فنشكر ربنا ان احنا رغم تقصيرنا واهمالنا في خلاص نفوسنا وتكاسلنا في ارتباطنا بالمسيح بعمق،
ربنا بيرحمنا ولا يسمح للشيطان بامتلاكنا رغم بعدنا عن العبادة الحقيقية الصادقة. وهذا طبعا بعدنا عن العبادة الصادقة ديت بتضعفنا وبتخلينا يعني ضحية سهلة للشيطان. ربنا يرحم. هذا زمن زي ما قال البابا، هذا زمن الندم والدموع والاستعداد. أبديتك أهم من أي شيء. أبديتك أهم من أي شيء. مش عاوز أفكركم بالآية في القديس لوقا الإصحاح 12، قال له فقال له الله يا غبي هذه الليلة تطلب نفسك منا فهذه التي أعددتها لمن تكون. ممكن الإنسان ما يكونش يعني ملبوس من الشيطان، ولكن ذهنه بعيد عن ربنا، ذهنه شيطاني مسيطر عليها أفكار شيطانية، مهتم بأمور تانية غير خلاص نفسه، وده حاجة خطيرة جدا. اجعل محبة ربنا هي التي تمتلكك وليس محبة العالم فيمتلكك الشيطان. زي ما قال أحد الآباء حب الله وافعل ما شئت. حب الله وافعل ما شئت. Aime Dieu et fais ce que tu veux. Parce que si tu aimes Dieu, ta volonté sera parfaite en Christ. حب الله وافعل ما شئت. خلي اللي يمتلك اللي يلبسك هو محبة الله مش أفكار الشيطان. مكتوب زي ما سمعتوا النهارده اجعلوا الشجرة جيدة وثمرها جيد لأن من الثمرة تعرف الشجرة. يبقى إذا راقب شجرتك، راقب حياتك وثمار حياتك. ثمارك ده هي أعمالك. لما تبص كده وتراجع أعمالك هتعرف نوع حياتك إيه، نوع الشجرة بتاعتك إيه، تعرف قيمة حياتك في حكم الله إيه. ما تستناش لآخر وقت، ابتدي اصحى للحاجات دي وراقب نفسك وراقب الطريق اللي انت بتسلك فيه وراقب الباب اللي انت بتدخل منه. زي ما مكتوب في انجيل معلمنا متى اصحاح 7 ادخلوا من الباب الضيق لانه واسع الباب ورحب الطريق الذي يؤدي الى الهلاك وكثيرون هم الذين يدخلون منه. حاجه سهله. يا ترى انت الطريق اللي انت ماشي فيه انهي نوع من الطرق؟ هل الطرق اللي تودي للضياع وتودي ان الشيطان يمتلكك حته بحته؟ ما اضيق الباب واقرب الطريق الذي يؤدي الى الحياه وقليلون هم الذين يجدون. وجدته ولا لسه؟ اسئله كثيره. ولا بايع نفسك للشيطان؟ زي ما هو مكتوب وسمعتوا النهارده ولكن اقول لكم ان كل كلمه بطاله يتكلم بها الناس سوف يعطون عنها حسابا يوم الدين. يبقى راقب افكارك وراقب انت بتقول ايه وبتقول ايه ضد مين. راقب افكارك وراقب لسانك. مين بيمتلكه؟ هل المسيح ولا الشيطان؟ زي ما في انجيل متى مكتوب وسمعتوا النهارده الانسان الصالح من الكنز الصالح من القلب يخرج الصالحات والانسان الشرير من الكنز الشرير يخرج الشرور. والقديس لوقا يزود ويقول فإنه من فضل القلب يتكلم اللسان. كنزك ده قلبك. في ايه؟ في ايه قلبك؟ مين يمتلك قلبك؟ مين بيحط فكر في قلبك؟ هل هو العالم والشيطان ولا المسيح وأقواله ووصاياه؟ اسأل نفسك الأسئلة دي مهمة جدا. يبقى تلاقي في حياتك أسئلة كثيرة جدا محتاجة إلى إجابات صريحة وواضحة. ما تجاملش نفسك. طوبى للإنسان الذي يحكم على نفسه قبل أن يحكم عليه. حب الله واجعل الذي يمتلكك هو المسيح بفكره ووصاياه وليس الشيطان الذي يريد أن يفتك بأولاد الله. يمتلكنا المسيح ويملأ قلوبنا بمحبته ويمتلك قلبنا وقولنا فعلنا وحياتنا كلها. له المجد الدائم إلى الأبد.